लूडो सोशल सेवा फाउंडेशन के ट्रेनिंग मास लगे से समाज रे जो कोर्स अछि ए कोर्स सब पढ़ाई छै सब सिखाई छै परिवार छ तारे समाज रे तुम्हारा एडमिशन के टाइम रे आछलो दुईटा रे पांचटा के 12 रे मंगलवार गुरुवार केबे उठा भी এটা তো রিয়েল আসলো आज जो एग्जाम होची तारीख 31 एग्जाम आजकल पेपर सब ठीक ठाक आसी जहां पढ़ा होला सब सेही आसी सब परिवार केमती लागे ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେ ଘରେ ଥିଲେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲେ ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମ ଦିଦିକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମକୁ ଆସିକି ଶିଖେଇଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲୁ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ସିଲେଇ ବି କଲୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବି ସିଲେଇ କରିଦେଲୁ।